40-50 ଏ 10 ବରଷ ଗଧ ଜୀବନର ଭାର ଜ୍ଞାତି ପରିବାର ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ କେତେ ଧନ ଅଛି ତୋର। ଯେତେବେଳେ 40-50 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ହେଇଯିବ ସେଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି। 50-60 ପାଚିଲା ବାଳରେ ରଙ୍ଗ ତୁ ବୋଳିଲେ ଯେତେ ପଚାରିବେ ତତେ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ସୁଗାର ରହୁଛି କେତେ। ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା 50-60 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ସେଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର କେତେ ସୁଗାର କେତେ। 60-70 ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜୀବନ विश्राम एकांत चिते सबुरी ओठरे गोटे प्रश्न पेंशन पाउछु केते। जेतेबेले 60-70 वर्ष आज्ञा होती किछि उठिब नहीं केते पेंशन पाउछु। 70-80 बल जीव खसी ए व्याधि कबलित मन गोटे प्रश्न को नीति शुणुथुबु आउ भाई केते दिन। जेतेबेले 70-80 वर्ष होतेबेले आउ आज्ञा केते दिन रहिबा। 80 रु जदि तू अधिक टपिलु अलोड़ा आपणा घरे 80 वर्ष ऊपर जदि टपी जीवा